Idol, gusto kong maging vlogger pero may chismusa akong kaaruba. Ay ko na maninen. No kaya mo ti agbalin nga vlogger. Akat sudsudam ti rabong. Jingiwa na di karubam tapno hanga makapan di kalsada tapno apan agistorya. Ko na maninen. Ikang kati tips. Tapnon ti kastagat agbalin ka nga vlogger. Hanggang mga ibagbaga nga nalaingnak nga vlogger, nga based on my own experience under Republic Act 9003, excuse me with feelings and emotion ko na maninen, iti masapol ti may nga vlogger, dapat nabungbeng tarupam. Awan ti babain mo, napigsa iti tolerance mo, when it comes to basher, kuna maninen, apay nga na ibagak, nga nabungbeng tarupam. Kailangan iti vlogger kabsat, haang ka nga agmikki-mikki, haang ka nga agispo-ispot, tapnon ti kasta, napintas ti rupam, iti kamera, kitam ti kaero pa nakaalalas. May kadwa, kailangan mapigsa iti pakinakam mo pagdating sa mga basher. Dahita ti pagkapuyan iti vlogger. Igiti basher nga kunam lano kalalaingan nga nagmay nga dugsulen ti abot ti agong na itirabong tano mabudbudwan tano hanga makaangas tano maungka ken kunag agita dagitay tilakam kamalim iti punpuno indawon no dildilawon da kuna manlatan kailangan napigsa iti utak mo nga agpanunot tapnon iti kasta ka hangka ma-depress tangamin ka aduan ma-depress adya hangko kay tag vlogger ren kuna da no binagaan da ka lang iti pangit ta content mo di ka vlogger nagahangka mabalin nga ag vlogger kuna maninan ken importante pa ito agbalin nga vlogger kabsat no sino ka isu ti ipakitam iti kamera no nya ti katadader mo ti panagbiag lang kakabsat isu lang iti i-vlog mo isu lang iti pakitam ti tao tangamin narigat atay scripted lang rod iti video tayon ag scripted ka pa nga lalo nga baliw-baliwam tabiag mo baliw-baliwam ta kulay mo tarupam nagpangit ka maghanti personal nagpintas ka ti filter ay kahit hanga mabalin ti kasjay kailangan consistent tayo ninya di sarili tayo magpakatotoo lang tayo bilang vlogger ken aji content mo dapat consistent ka ninya di kinayatan iti tao kinyam hamo nga balbaliwan iti panag-vlog kasla marketing strategy naka-English kailangan kasla marketing strategy iti panag-vlog. Dapat, no inya adila ko nga nabenta, iso lang ti ilakom. Nuglala ko kati tilapia, no handa kayat, baliwam ti bangus. No handa kayat iti bangus, agla ko ka alimatik. Kuna manin, basta no inya ginabili, kasalamat lang iti content. No anya iti nabili, iso lang ti i-vlog mo. Ngem no ata karubam nga chismosa, awan iti may tulong na kinyam ata ti panagbiag mo, gayem, no kayat mo ti